падает у вас. Вот они, горячие. Тофик, Монжи. И Кристиан. Nice to meet you. Hello, how are you? Good. So you are going to speak about your success. Yes, exactly. Okay, so let's try. Yes. Thank you very much. Christian speaks also French and can translate. So thank you very much. Спасибо. Добрый вечер. Ночь удалась. Может быть темный, но может и самый светлый среди нас всех. А может я и не москвич, но я точно афро-россиянин. Bonsoir à tous. Bonsoir. Добрый вечер всем. C'est vraiment un plaisir pour moi. Comment ça va? Как дела? Je suis certain que certains parlent en français. Ici, non? Я уверен, что некоторые здесь говорят по-французски. Нет? Si. Alors, je vais ressentir un petit peu la chaleur ici à Moscou. Donc, on a des grandes nouvelles. Déjà, une très très bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, nous avons un bureau officiel ici à Moscou. World Global Network est né ici à Moscou ce week-end. C'est une très grande victoire. Я почувствовал уже тепло Москвы. У нас очень много новостей. Одна из них это то, что открылся, вернее, официальный офис нашей компании World Global Net. Здесь в Москве это было, офис открылся именно в предыдущие выходные. Ça mérite un très très grand applaudissement. Пожалуйста, это, думаю, что нужно аплодировать. Comment ça va Moscou? Как дела Москва? J'entends rien. Ничего не слышно. Как дела Москва? Hey, nous venons de loin, hein. Dis-leur qu'on vient de très très loin. Hein. Они приехали издалека. Ok, alors on a besoin d'énergie, on a besoin de vous ressentir. Им нужна энергия. Почувствовать вас. Et vous savez que est né World Energy. А вы знаете, это же World Energia. Avant toute chose, j'aimerais féliciter vraiment des personnes ici qui sont présentes parce que sans eux, il ne se passerait pas beaucoup de choses ici à Moscou et aussi beaucoup de choses qui ne se passeraient pas dans cette compagnie. Я сначала хочу поблагодарить именно людей, которые присутствуют именно в этом зале, потому что без них бы ничего не было. И везде в этом зале ничего бы не было в России и вообще. Ничего бы не было. Des personnes ici que j'ai rencontrées pour la première fois, ça s'est passé donc en Thaïlande, à Panama. Людей, с которыми я встретился, и которые сейчас находятся в этом зале, я их встретил, это было в Панаме. Илья, la première fois que j'ai rencontré. Илья, когда первый раз он его встретил. Le sponsor de Sergei, quand même. Sponsor Sergei. On applaudit très très fort, s'il vous plaît. Аплодисменты, пожалуйста. J'ai vraiment sympathisé avec Илья, avec Sergei la première fois. Я честно симпатизировал с Ильей, Сергеем. Первый раз, когда мы встретились с ними. Natalia aussi, qu'on a rencontré à Panama. И с Натальей в том числе, с которой мы также встретились в Панаме. Elle a l'air calme comme ça, mais c'est une vraie tigresse. С виду кажется такая очень спокойная, но это настоящая тигрица. Извините,
Извините, я хотел помочь поехать в контору. Прошу прощения. Et bien sûr, Sergei Tchetchenko également. Et ces trois personnes, ces trois présidents Diamond qui ont atteint le niveau summum, maximum du classement de la compagnie. Vraiment. И, конечно же, Сергей Шевченко. Вот это трио, который достиг самых высот нашей компании. Donc Sergei, Natalia et Sergei, les trois présidents. Diamond. Сергей, Наталья и Сергей. Татьяна? Наталья, прошу прощения. Сергей, Татьяна. Natalia. Прошу прощения. Сергей, Наталья и Сергей. Bon, Наталья, загадывайте желание между ними. tu vas pas chercher d'incident diplomatique quand même, hein? Он говорит, если я не буду создавать какие-то дипломатические проблемы. Нет, не буду. C'est pas moi, Natalia. Он тут ни при чем. Et bien sûr, Я уже покраснел, хорошо по мне не видно. J'aimerais féliciter bien sûr donc, ces personnes-là qui vraiment, et toutes ces personnes et leur environnement qui ont fait un travail remarquable pour le groupe World Global Network. Я хочу их еще раз поблагодарить, которые сделали очень большую работу для нашей компании. Поверьте мне. Croyez-moi, mes amis, vous avez beaucoup de chance d'être avec ces personnes-là parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont du professionnalisme et surtout, ils ont aujourd'hui les meilleurs résultats. Поверьте мне, вам повезло, что вы находитесь именно в окружении этих людей, потому что они достигли самых успешных результатов. Voilà. Et suivez-les. Поэтому последуйте за ними. Okay. И тем более от меня я добавляю то, что четверо я вижу сразу Портос, Атос, Арамис и Д'Артаньян. А за мушкетерами всегда нужно следить. Последовать за ними. Ok. Alors, bien sûr, j'aimerais tout d'abord me présenter, chers partenaires, chers invités, pour la première fois. Хотел сначала представиться, дорогие мои партнеры и дорогие мои, получается, ну я дорогой, я являюсь гостью вашей дорогой. C'est bien, continue comme ça, c'est bon. Продолжаю в том же духе, все нормально. Je m'appelle Rezik Toufik. Меня зовут Резик Туфик. Je viens de Paris, de la France. Я приехал из Парижа, из Франции. J'ai une trentaine d'années. Hein. Мне около 30 лет. On va pas voir les petits détails. Hein. Мы не будем вникать в подробности. Et donc j'ai commencé comme vous un jour, pour tous les invités ici pour la première fois, un jour assis comme vous dans votre place. Я также начал, как и вы, именно в зале, тоже так сидел, но я был на вашем месте когда-то. Croyez-moi, j'ai rien d'exceptionnel. J'ai démarré le network marketing à l'âge de 19 ans. J'avais 19 ans. Поверьте, во мне ничего нет такого особенного. Я начал сетевой маркетинг, когда мне было 19 лет. Un jour, j'étais comme vous, assis, et il y avait quelqu'un qui expliquait des dessins, d'accord, des cercles. Так же, как и вы, когда-то я сидел в зале, и кто-то рисовал какие-то кружки и какие-то рисунки. Et je n'ai pas compris beaucoup de choses, Я практически ничего не понимал. mais il y a une chose que j'ai compris, Кое-что я для себя уяснил. c'est que dans cette présentation, j'ai vu une vision de ce que je pouvais avoir moi dans ma vie avec cette opportunité. В этой презентации я понял, что я сразу понял и увидел видение, и понял, что я могу в ближайшие дни получить для себя. Pour moi, la vie, c'était d'aller faire ses études,
d'avoir le maximum d'études et puis après pour avoir un bon travail. C'était ça la vie pour moi. Для меня раньше жизнь это была что? Закончить учебу и потом получить, конечно, хорошую зарплату. Для меня, в общем, жизнь это была заключилась именно в этом. Et, et ensuite, pour avoir un bon travail, pour fonder une famille, c'était ça la vie pour moi. И затем получить хорошую работу, создать семью. Ну, для меня это было, вот что такое жизнь тогда была для меня. Et quand j'étais assis, j'ai découvert ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités que de travailler normalement dans un travail, du marché du travail salarié. J'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités de pouvoir devenir financièrement indépendant et de devenir libre. И когда тогда сидел в этом зале, я понял, увидел, что есть другие возможности именно зарабатывать в этой жизни. И я, конечно, для себя это понял и начал в этом направлении работать. J'ai rencontré des personnes au moment important qui m'ont appris, qui m'ont fait découvrir des choses très très importantes dans le business. Я встретил тогда людей, которые меня обучали и показывали очень важные моменты в этом бизнесе. Et au fur et à mesure des années, ça n'a pas été facile. Il y a eu des obstacles, il y a eu beaucoup de difficultés. Les gens de ma famille autour de moi se disaient, mais Toufik, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues pas ton travail, tes études? Tu vas dans quelle direction? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. И поэтапно, шаг за шагом, у меня люди, моей семьи спросили, ну что с тобой происходит, Туфик, что ты делаешь, это неправильно, как же насчет там твоей работы? Но это невозможно, как так? Mais moi j'avais des buts, j'avais des rêves, j'avais des projets et je voulais à tout prix réussir. Но у него были цели, мечты, проекты, и он очень хотел преуспеть. Je suis rentré dans différentes compagnies de marketing de réseau. Он вошел в несколько компаний сетевого маркетинга. Мобильный телефон, не буду переводить. Извините, пожалуйста. AD Cash, hein? Это AD Cash. Ok. Реклама. Commissionne, hein? Комиссия. Потому он специально не выключает телефон, он деньги зарабатывает. Et donc, suivant mon parcours, il y a eu des bonnes expériences et des mauvaises expériences. И в его пути были и опыт, и препятствия. Surtout des difficultés parce que certaines compagnies n'ont jamais suivi. И препятствия, потому что многие компании они не делали. Mais ça m'a permis de grandir, de construire mon réseau, d'avoir des centaines, des milliers de personnes au fur et à mesure de mon parcours. Но это способствовало мне и помогло мне именно создавать такую большую структуру, где вот несколько тысяч человек. Et aujourd'hui, je suis, avec le temps qui est passé, И со временем je suis à la tête d'une organisation de plus de 100 000 personnes dans plus de 200 pays. я в главе организации, которая считается больше 100 тысяч человек, больше 200 странах. En Afrique, en В Europe, Африке, в Европе, en Asie, в Азии, en Amérique du Sud, в Южной Америке. et bien sûr ici en Russie et maintenant И, à конечно же, здесь, в России. Ok. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, les amis. Ok? Но нужно кое-что понять. Sachez que ce qui m'arrive aujourd'hui en termes de résultats, То, что сегодня со мной происходит в плане результатов, ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à toi. это может произойти, я не успел разглядеть кому, но и тебе, и тебе, и тебе. Чтобы вы понимали, не было бы вас в этом зале, не было во многих странах бы компании Волк, если бы не Тофик. Первый дистрибьютор компании.
Comprenez, chers partenaires, aujourd'hui, donc ce qui arrive, ça peut arriver à tout le monde. On n'a rien d'exceptionnel. Moi-même et Monji, mon collaborateur, mon partenaire, on n'a rien d'exceptionnel. Rien. То, что происходит с нами, это может произойти и тоже с вами, потому что во мне и в моем партнере Монжи нет, повторяю, ничего особенного. On vous a parlé de la compagnie World au niveau des nouvelles technologies, des télécommunications, de la publicité et bien sûr de World Energy, la finance. Вам говорили о компании World как именно в плане телекоммуникаций, в плане рекламы, в плане энергии, в плане финансов. Sachez que ces secteurs-là, c'est des milliards et des milliards de dollars aujourd'hui qui sont en jeu. Знаете, что эти сектора это миллиарды и миллиарды долларов, которые именно крутятся в этих секторах. Aujourd'hui, l'économie mondiale, l'économie mondiale tourne autour de ces secteurs-là. Сегодня мировая экономика вращается вокруг этих секторов. Et pour la première fois, écoutez bien, la compagnie World Впервые компания World nous donne la possibilité à tous dans le monde entier de toucher un pourcentage sur ces secteurs d'activité, sur ces marchés-là. дает нам возможность получить процент именно из этих секторов. Et est-ce que ça vous intéresse, vous, de toucher un pourcentage sur ces marchés-là dans le monde entier? Dites-moi, depuis Moscou. Вам это интересно зарабатывать, получить процент из этих секторов? Вам это интересно? C'est possible aujourd'hui, c'est possible. Это сегодня возможно. Aujourd'hui, il y a des personnes dans la compagnie Сегодня есть люди в компании, qui gagnent 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 80 000 dollars par semaine. которые зарабатывают 2005, 10, 20, 50 тысяч долларов в неделю. Vous savez, en l'espace de 18 mois, depuis qu'on a démarré jusqu'à aujourd'hui, Вы знаете, спустя 18 месяцев, как только мы начинали, до сегодняшнего дня, on a fait environ 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. около 30 миллионов долларов именно денежный оборот. En quasiment 18 mois. Примерно 18 месяцев. La moitié ont été reversés en commission dans tous les distributeurs de la planète. А половина была раздана людям как комиссии по всему миру. Ok? La moitié. Половина. Et on n'a rien fait, c'est rien, c'est que le début. При этом мы ничего не делали, все только начинается. Aujourd'hui, avec le projet World Energy, Сегодня с проектом World Energy notre plan de rémunération, ok, наш план оплаты и вознаграждения va montrer toute sa puissance покажет всю свою мощь. avec des rémunérations du jamais vu dans le network marketing, du jamais vu. Система оплаты, которой никогда не было еще в истории сетевого маркетинга. Je peux vous assurer que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, là, à partir de maintenant, Я вам гарантирую, что через 6 месяцев, год, 2 года il va y avoir des gens ici qui vont changer totalement leur vie. среди присутствующих здесь людей у многих изменится кардинально жизнь. Tout est une question ici de décision. Все зависит, или вернее, здесь находится, в голове. D'accord? Le succès n'est pas une question de chance ou de hasard ou de... Le succès est une question de Успех décision. это не удел везения или обстоятельств, это решение и видение. Voilà. Moi, pour vous dire... Vraiment? Ok. Pour conclure vraiment avec mon histoire, pour vous dire que moi Для того, personnellement, чтобы заключить, ok, j'ai rien d'exceptionnel, je peux vous assurer. Ok, je suis né dans des cités de banlieue en région parisienne. во мне ничего нет особенного, я родился и вырос именно в парижском пригороде. Ok, j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans, il a laissé 16 enfants. On Я est 16 потерял enfants. отца, когда мне было 11 лет, в нашей семье 16 детей. Ok.
Je peux vous assurer une chose, c'est que après plusieurs années, parce que je me suis juré de réussir, ok, И я вам гарантирую, что когда клялся, что я в этой жизни преуспею, aujourd'hui, moi, je suis à 30 000 $ par semaine avec cette compagnie. а сегодня в этой компании зарабатываю 300 тысяч долларов в неделю. Nous avons ici Sergei, nous avons Natalia, nous avons aussi Sergei qui sont à plus de 50 000, 60 000, plus de 80 000 $ par semaine. Здесь Сергей, Наталья и Сергей, которые зарабатывают 50, 60, 80 тысяч долларов в неделю. Et oui. Nous avons Manji qui est là, que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est dans ces rémunérations-là. 50 000, 60 000, 80 000 $ par semaine. Есть также Монжи, который сейчас представлю вам, который зарабатывает также 50-60 тысяч долларов в неделю. Oui. Да, это так. Et dans ce système qui est juste, dites-vous bien que ne pensez pas que ceux qui sont au début, ils ont les meilleures places et ils gagnent le plus. C'est pas ça, c'est pas vrai. И в этой системе, которая справедливая, не думайте, что кто начинает, тот больше зарабатывает. Нет, это не так. Il y a des gens qui sont en dessous du réseau qui gagnent plus que nous, tu vois. Есть люди, которые находятся гораздо ниже, но которые гораздо больше зарабатывают. Le meilleur conseil que je peux vous donner à tous les invités ici, le meilleur message, Мой лучший совет для вас, лучшее сообщение, prenez votre décision, rentrez dans ce business. Примите решение и входите в этот бизнес. Concentrez-vous, vous avez la meilleure opportunité du monde, je peux vous l'assurer. Сосредоточьтесь, потому что это является уникальной возможностью. Vous allez pouvoir rêver et faire réaliser tous vos rêves, voyager, gagner de l'argent et être libre, c'est possible. Вы сможете воплотить в жизни все ваши мечты, путешествовать Ça a и été- зарабатывать очень много денег. Это J'aimerais возможно. beaucoup vous parler, mais le temps presse, c'est clair. Мне бы хотелось еще много чего рассказать, но время не позволяет. Ça a été vraiment un très grand plaisir pour moi de vous avoir transmis un petit peu mon expérience et mon témoignage. Это для меня большая честь, что я сейчас поделился опытом своим. Et j'aimerais vous présenter maintenant une personne très très importante. Сейчас я вам представлю важного для меня человека. Elle a fait beaucoup de voyages avec moi. On a rencontré, on a travaillé depuis plusieurs années Мы ensemble. вместе с ним путешествовали и много лет работали вместе. Aujourd'hui, Manji, viens, il est là. C'est le tout premier président Diamond de cette compagnie. Монжи является первым президентом Diamond нашей компании. Ok, applaudissez-le. Президент, пожалуйста. Vous allez l'entendre, il a beaucoup de succès, il a eu un développement très très fort un peu partout dans le monde, dans les pays arabes, dans les pays des Caraïbes. Он работал и развивал очень большую структуру именно в арабских странах и также в Караибах. Ok, et il a des milliers de personnes aujourd'hui dans le monde, et écoutez bien son message, vraiment c'est important. У него тысячи людей по всему миру, послушайте его свидетельство.